वेलकम एवरीवन। आज आम ओडिशा रे गजपति वंशर शासन विषय आलोचना करवा कारण ओडिशा इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होउची गजपति वंश। तेणु वीडियो को लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। द गजपति डायनास्टिक रूल्ड इन मेनली व्हिच स्टेट इन इंडिया। ताले गजपति वंशर राजा माने मुख्यतः भारतर केउं राज्य शासन करथिले ना ओडिशा। ताले ओडिशा तमानकर मुख्य राज्य थिला कारण ना गजपति वंशर, कारण तांको साम्राज्य अन्य राज्य मध्य विस्तार लाभ करथिला, मात्र ओडिशा मुख्य थिला। ताले जो गजपति वंशटा ए गजपति वंश जे तार अन्य नाम होची सूर्यवंश। मन रखिए गजपति वंश जे सूर्यवंश सी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजपति एम्पायर। ताले ये जो गजपति वंशर संस्थापक किए थिले ना, गजपति वंशर संस्थापक थिले किए ना कपिलेन्द्र देव। ताले मन रखंतु कपिलेन्द्र देव गजपति वंश बा सूर्यवंशर प्रथम शासक थिले। देखंतु ताले कपिलेन्द्र देव केबे शासन करथिले ना 1435 रु 1467 ख्रीष्टाब्द मध्य कपिलेन्द्र देव शासन कार्य करिथिले। नेक्स्ट, व्हिच रिवर वाज चूजन एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द गजपति डायनास्टिक एंड द विजयनगर एम्पायर इन 1513। ताले 1513 ख्रीष्टाब्द गजपति वंश एवं विजयनगर साम्राज्य मध्य केउं नदी सीमारेखा रूपे कार्य करुला ना कृष्णा नदी। ताले मन रखिए कृष्णा नदी गजपति शासन बा ओडिशा जो गजपति वंश एवं विजयनगर राज्य मध्य सीमा रूप से कार्य करुला। ताले जो गजपति वंश मानकर साम्राज्य केते ना दक्षिण रे कृष्णा नदी पर्यंत व्यापी थिला एवं पूर्व रे बा उत्तर रे गंगा नदी, दक्षिण रे कृष्णा ठारू उत्तर रे गंगा नदी पर्यंत विस्तार लाभ करथिला गजपति वंश। मन रखिए। नेक्स्ट, द गुंठ माण एंड बाटी टर्म्स यूज्ड इन द गजपति डायनास्टी डिनोटेड व्हाट। ताले गजपति राजा शासन समय गुंठ माण बाटी एगुड़िक सब शब्द क्या संबंधित ना डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लैंड। ताले विभिन्न प्रकार जमीर मापपाई व्यवहार करा जाउथला एई सब टर्म गुड़िक। मन रखिए। हु बिल्ट द कपिलेश्वर शिव टेम्पल एट भुवनेश्वर। ताले भुवनेश्वर थिबा कपिलेश्वर शिव मंदिर किए निर्माण करथिले ना कपिलेन्द्र देव। ताले मन रखंतु कपिलेन्द्र देवଙ୍କ द्वारा भुवनेश्वर थिबा कपिलेश्वर शिव मंदिर निर्माण करा जायतिला। ताले आउ कोन करथिले ना कपिलेन्द्र देव जो राजा हेले जेते बेले से कोन ना कपिलाब्ध प्रचलन करथिले। ताले परीक्षा आसिबो कपिलाब्ध के प्रचलन करथिले ना कपिलेन्द्र देव कपिलाब्ध प्रचलन करथिले केबे ना जेते बेले से राजा हेले से समय ही प्रथम कपिलास राज्य शासन प्रथम वर्ष ही कपिलाब्ध से प्रचलन करथिले। व्हिच टाइटल वाज एज्यूम्ड बाय कपिलेन्द्र देव। ताले कपिलेन्द्र देवଙ୍କ द्वारा केउं उपाधि ग्रहण करा जायतिला बा कपिलेन्द्र देव केउं उपाधि सब ग्रहण करथिले ना गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबक्ष। ताले आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। ताले कपिलेन्द्र देव समस्त उपाधि पाइथिले कना गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर। ताले उपाधि सबू कपिलेन्द्र देव नेनिथिले। मन रखिए गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर उपाधि कपिलेन्द्र देव पाइथिले। ताले से काहेकि पाइथिले देखंतु आमे जानिबा। गजपति उपाधि से नेइथिले काहेकि ना तांको सेना रे कपिलेन्द्र देव विशाल गजबा हस्ती सेनार अधिकारी थिले। तांको सेना रे हाथी मानकर गोटे सैन्य विभागर गोटे हाथी बाहिनी थिला। से जो हाथी बाहिनी सेटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट से तार मुख्य थिले के ना कपिलेन्द्र देव। तेणु तांको कोन कह जाउथला ना गजपति कह जाउथला। कपिलेन्द्र देव विशाल गजबा हस्ती सेनार अधिपति थिबारु तांको गजपति कह जाउथला उपाधि धारण करथिले। सेही परी तापर बंगर गोटे गौड़ प्रदेश थिला, से गौड़ प्रदेश सुल्तान को परास्त करी थिबारु गौड़ेश्वर उपाधि नैथिले। सेही परी से कर्णाटक जो विजयनगर साम्राज्य रहिला से विजयनगर साम्राज्य एवं बाहामनी जो रहिला
से विजयनगर एवं बाहामनीर राजधानी कौन थिला ना सेतेବେଳେ कलवर्ग थिला। से विजयनगर जीति एवं बाहामनी भी जीते, तेणु नवकोटी कर्णाट कलवर्गेश्वर उपाधि धारण करते। तेल आपण मैंने जापारे से कहीं गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाट कलवर्गेश्वर उपाधि धारण करते। तेल से जो अंचल जीति से अनुसार गोटे गोटे उपाधि नेउछुले। व्हिच टैक्स वाज रिलैक्स बाय कपिलेन्द्र देव इन हिज टाइम। ताले कपिलेन्द्र देव जड़े प्रजावत्सल राजा थे। से लोक मान पाखक जाकि सब तांकर भल मंद बुझुले, तेणु से गोटे प्रकार कर लोक मान उठाई देते। ताले से क्यों कर थिला ना थिला लवण कर बा सल्ट टैक्स, कौड़ी टैक्स, बोथ ऑफ दिस ना नन ऑफ। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी। ताले से कौन ना लवण कर एवं कौड़ी कर ए दुईटा कर कपिलेन्द्र देव लोक मान ऊपर उठाई थिले, मन रखिए। व्हिच बुक वाज रिटेन बाय कपिलेन्द्र देव। ताले कपिलेन्द्र देव द्वारा क्यों पुस्तक लिखा जाइथिला ना परशुराम विजय, संकल्प ना महाभारत ना कौन ना परशुराम विजय। ताले मन रखु कपिलेन्द्र देव परशुराम विजय नामक गोटे नाटक लिखिथिले। सेटा को भाषा रे लिखिथिले ना संस्कृत। मन रखु संस्कृत बा संस्कृत भाषा रे लिखिथिले कि कपिलेन्द्र देव परशुराम विजय नाटक। ताले कपिलेन्द्र देव जे कि जड़े बहुत विद्वान व पंडित व्यक्ति थे। कौन ना संस्कृत रे तांकर प्रगाढ़ ज्ञान थिला। मन रखु से लिखिछंती परशुराम विजय नाटक। से देखु परशुराम कपिलेन्द्र देव समय नृसिंह वाजपेयी लिखिथिले संक्षेप शारीरिक वर्तिका। मन रखु संक्षेप शारीरिक वर्तिका किए लिखिथिले ना नृसिंह वाजपेयी। सेपरी सारला दास थे, कारण कपिलेन्द्र देव समसामयिक से महाभारत एवं चंडीपुराण लिखिथिले। ताले सारला दास कौन लिखिथिले ना महाभारत आउ चंडीपुराण लिखिथिले कपिलेन्द्र देव समय रे। व्हेन पुरुषोत्तम देव बिकम किंग ऑफ ओडिशा। या परे पुरुषोत्तम देव ओडिशा रे राजा होइथिले। ताले पुरुषोत्तम देव केते मसीह ओडिशा राजा होइथिले ना 1466 मसीह। तांको पितांक मृत्यु पर पुरुषोत्तम देव राजा होइथिले ओडिशा रो। ताले प्रतापरुद्र देवंक दुईटी पुत्र थिले। मन रखंतु जड़े थिले हम्बीर आ जड़े पुरुषोत्तम देव। हम्बीर थिले बड़, पुरुषोत्तम देव थिले सान। हम्बीर जेतेबेले दक्षिणात्य विजय अभियान जाइथिले से समय कौन थे ना पुरुषोत्तम देव को राजा रूपे घोषणा कर जाइथिला। तेणु हम्बीर असंतोष प्रकाश करथिले। से जेते फेरी थिले पुरुषोत्तम देव विरोध में कौन करथिले ना आंदोलन करथिले। तेणु पर उभयों मध्य बुझामणा होइथिला। ताले मन रखिए पुरुषोत्तम देव कौन थिले ना सान थिले। व्हिच किंगडम ओन बाय पुरुषोत्तम देव। ताले पुरुषोत्तम देव क्यों राज्य अधिकार करथिले ना उदयपुर, बाहामनी, बोथ ऑफ दिस ना नन ऑफ। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिस। ताले पुरुषोत्तम देव द्वारा उदयपुर एवं बाहामनी ये दुईटी राज्य से अधिकार करथिले। ताले उदयपुर राजा किए थिले ना उदयपुर राजा थिले साल नरसिंह। मन रखु साल नरसिंह देव उदयपुर राजा थिले। तांकु पुरुषोत्तम देव परास्त करथिले एवं साल नरसिंह देवंकर तांकर कन्या थिला पद्मावती, जाकु पुरुषोत्तम देव विवाह करथिले। पुरुषोत्तम देव अभिनव गीत गोविंद रचना करथिले। ताले जो पुरुषोत्तम और जो साल नरसिंह देव एटा पुराण रे भी आपण मान जानिथिबे। जो कांची विजय अभियान प्रभु जगन्नाथ कला घोड़ा धड़ा घोड़ा रे आसथिले से घटनाटा उदयपुर इतिहास से सेटा उदयपुर पुराण रे कांची करा इतिहास ता नाम अछि उदयपुर एवं कांची रो राजा थिले साल नरसिंह देव बा उदयपुर राजा थिले। से घटना समस्त आपण माने जानिथिबे। तापरे पुरुषोत्तम देव अभिनव गीत गोविंद रचना करथिले। एटा मन रखंतु पुरुषोत्तम देव मध्य जड़े प्रख्यात शासक कवि थिले मध्य से संस्कृत तांकर मध्य बहुत ज्ञान थिला। से अभिनव गीत गोविंद रचना करथिले पुरुषोत्तम देव। मन रखिए। आ कौन करथिले ना
ଷୋଳଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ 16ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ହୁ ୱାଜ୍ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1435ରୁ 1466 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 1466ରୁ 1497 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ 1497ରୁ 1538 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ବା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ସାଉଥ କିଙ୍ଗ ଡିଫିଟେଡ୍ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜା ଯିଏକି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କିଏ ନା ବିଜୟନଗରର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ଯିଏକି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନିଜ ଝିଅ ଜଗଜନ୍ମୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯିଏକି ବିଜୟନଗରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ସିଏ ଅମୁକ୍ତ ମାଲବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ନା ଧବଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, କପିଳାସ ଟେମ୍ପୁଲ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ପୁରୀ। ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ନା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କପିଳାସ ଟେମ୍ପୁଲ, କପିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପଟା ବି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଯାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଇନଷ୍ଟାଲ୍ଡ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ଦ ପିଲାର ଭିକ୍ଟୋରି ଆଟ୍ ଶ୍ରୀଶାଲ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟସ୍ତମ୍ଭଟା କେବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା 1460 ମସିହା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1460 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ବିଜୟର ଖୁସି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଶାଲ୍ୟମ୍ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଜିତିବା ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖୁସିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ 1460 ମସିହାରେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ନମ ମାଳିକା, ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ନମ ମାଳିକା, ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଏ ତିନୋଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରୁଲର୍ସ ୱେର୍ ମେନଲି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସକ ବା ନରପତି ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ନା ବୈଷ୍ଣବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ଏ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନାଥମୁନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାଥମୁନି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସାରା ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କିଏ କରାଇଥିଲେ ନା ରାମାନୁଜମ୍ 11ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରକ କିଏ ଥିଲେ ନା ନରହରି ତୀର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଜୟଦେବ। ଯେଉଁ କବି ଜୟଦେବ ଥିଲେ, ଜୟଦେବ ଏବଂ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୂପେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ।
ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାପନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନାଥମୁନି ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ରାମାନୁଜ। ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଲିଟରେଚର ରିଚ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଜେନିଥ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଭାଲ ପିରିୟଡ଼ ଡ୍ୟୁରିଂ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ, କାହା ସମୟରେ ବା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନା କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବା ଗଜପତି ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟଟା ଉନ୍ନତିର ଚରମ ବା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବା ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେମାନେ କିଏ କିଏ ହେଲେ ନା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ତାହେଲେ ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ହିଁ ଥିଲା କାହା ସମୟରେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଚରମ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ନା 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କେବେ ନା 1497ରୁ 1538 ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ପୁସ୍ତକ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମାଳିକା ବଚନ ପାଇଁ ସେ ଫେମସ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ଦାସ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମବା ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟି ଫେମସ୍ ପୁସ୍ତକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।